अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लिकोरिया के मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी देर से कमेंट्स में ख़वातीन ने मुझे लिखा है, तो इसके लिए मैंने मुनासिब समझा कि इसकी वीडियो बनाऊँ और लिकोरिया की रीज़न क्या है, इसकी क्या क्या रंगत होती हैं, ये किन किन वजूहात की बिना पर होता है, तो ये सारा और इसके साथ मैं आपको मेडिसिन भी इसके बारे में बताऊँगी। सारी डिटेल के साथ आज मैं आपको वजाहत दूंगी, तो लिहाजा जिन हज़रात ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। थैंक यू। ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्चियाँ और इसमें ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनमें प्रेग्नेंट भी हैं, प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, नई शादी हुई है और जो बच्चियां जवान अभी हुई हैं उनको जिनको डिस्चार्जिंग की तकलीफ़ हो जाती है, तो उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। सबसे पहले तो मैं लिकोरिया की रंगत और उसकी डिटेल के मौजू पर सारा आपको बताऊंगी। इसमें जो लिकोरिया है, नॉर्मल हालात में तो ये जो हमारे लिक्विड होता है औरत की ख़वातीन की यूट्रस में ही रहता है, कसीर मिकदार में होता है, जो कि ख़ास टाइम पे ये बाहर निकलता है और इसके साथ जब ये बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होना शुरू हो जाए तो ये लिकोरिया की रंगत इख्तियार कर जाता है। इसकी अगर इसका टेस्ट मुआयना किया जाए, बज़ाहिर के ख़वातीन जिनको लिकोरिया होता है तो वो चेक करती हैं, तो इसकी मुख्तलिफ रंगत हैं और इसकी मैं तमाम रंगत से डिटेल के साथ आपको बताऊंगी क्योंकि मेडिसिन सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा अहम रोल है इसका। तो इसमें जो लिकोरिया की रंगत है, डिस्चार्जिंग की रंगत है, वो पानी दूध या पानी जैसा भी होता है और ये दूध जैसा गाढ़ा भी होता है और इसमें सब्ज़ रंग की सिक्रीशंस भी निकलती हैं और जर्द रंग की भी होती हैं, स्याह मवाद भी निकलता है, पीप जैसा भी होता है और इसमें जंग की तरह का आलूद किस्म का भी होता है और इसके साथ साथ छेछड़े भी निकलते हैं, लेसदार पानी जैसा भी होता है और इसके साथ खून मिली सिक्रीशंस, जो पीप और खून मिला सिक्रीशंस भी निकलती हैं और बाज़ ख़वातीन में प्रेगनेंसी में या आम इयाम में इसमें जो इतना खराशदार मवाद निकलता है कि जहाँ वो चपक जाए तो औरत के खाराश शुरू हो जाती है और वजाइना भी इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और इसमें सबसे डेंजरस किस्म, बल्कि लिकोरिया तो है ही ख़तरनाक, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इतना यानी कि खराशदार होता है और जहाँ ये शलवार के कपड़े को या किसी चीज़ को कपड़े को टच करता है तो उसमें सुराख हो जाते हैं, गल जाता है, इतना जहरीला मवाद होता है जिससे मरीज़ा बहुत परेशान रहती है। और इसकी सारी डिटेल ये है कि जो ख़वातीन होती हैं वो मेडिसिन ये नहीं होता कि इलाज नहीं करवाती, इसमें लिकोरिया की ऐसी इकसाम है कि जिसमें मरीज़ा मेडिसिन यूज़ करती है तो कुछ दिन के लिए ये जो बीमारी है दब जाती है, उसके बाद ये दोबारा से शुरू हो जाती है। तो इसके लिए इसकी वजूहात अब मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। इसमें एक बहुत ज़्यादा कसरत से इंटरकोर्स की वजह से भी लिकोरिया हो जाता है और नौ ब्याहती लड़कियां जो हैं वो इंटरकोर्स की वजह से उनको भी लिकोरिया हो जाता है और जो इनमें बच्चियां जो यंग हो रही हैं उनको डेट के लिए या किसी भी तरह से उनको भी ये अलामत पाई जाती है। तो इसके लिए यूट्रस की सोजश की वजह से भी लिकोरिया हो सकता है। नंबर 4 पे यूट्रस के मेंसेस के दौरान गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से या किसी चीज़ से भी लिकोरिया हो सकता है और ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी रोकने के लिए कोई मेडिसिन यूज़ करती हैं तो वो भी लिकोरिया का बाइस बन सकती है और इसके लिए फेलोपियन ट्यूब की जो सोजिश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से भी, इन्फेक्शन होने की वजह से भी लिकोरिया हो जाता है और जिसके साथ पेल्वस में बहुत ज़्यादा पेन होता है और इसके साथ अंगुष्ठ ज़नी से, इंटरकोर्स से भी लिकोरिया हो जाता है और मुख्तलिफ यानी कि
میں لفظ ادا نہیں کرنا چاہتی، مختلف طریقے سے جو لڑکیاں ہیں یا کوئی بھی اینی ون انٹرکورس کرتی ہیں مرد کے علاوہ، تو اس کے ساتھ لیکوریا کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور بعض خواتین کو ڈیٹ سے پہلے یا ڈیٹ کے بعد یا عام روٹین میں لیکوریا ہوتا ہے۔ تو ان تمام ریزنز میں یہ لیکوریے کی کوئی بھی رنگت ہو، اور اس کے ساتھ خواتین کو لیکوریے کے ساتھ کمر کے ٹوٹنے کا احساس ہوتا ہے، جیسا کہ کمر ان کی ٹوٹ چلی ہے اور درد رہنے لگ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمر ہے اس کے ساتھ پنڈلیوں میں بھی درد ہوتا ہے۔ اور اس میں اس کے ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ بعض لڑکیاں جنہوں نے مجھے کمنٹس بھی لکھے ہیں، خواتین نے، لیس دار چپکنے والا لیکوریا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایسی بھی خواتین ہیں جن کو بہت زیادہ مینسز کے دوران، حیض کے دوران، ڈیٹ آنے کی وجہ سے، کسی بھی اینی ون ریزن کی وجہ سے ان کو بھی یہ ڈسچارجنگ کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام بیماریوں کے لیے میں نے میڈیسن جو ہے وہ جو بتانے جا رہی ہوں، اس میں جو میڈیسن میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، کوئی بھی سمٹمز ہو، کوئی بھی کسی قسم کی آپ کو لیکوریا ایگزام ہو، فار ایگزامپل نیلا ہے، پیلا ہے، زرد ہے، کالا ہے، خون ملا ہے، تو وہ کوئی بھی علامت ہو تو یہ میڈیسن بہت زبردست کام کرتی ہے۔ آپ نے یہ جو آٹووسٹا ہے، یہ 2x پوٹینسی کی آپ نے میڈیسن لے لینی ہے، اور اس کے آپ 5 سے 10 ڈراپ دن میں 2 مرتبہ تھوڑے سے پانی میں حل کر کے آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اور پھر آپ کچھ ایسے ڈاکٹر ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ میں ہیوی پوٹینسی اس لیے لکھتی ہوں کہ آپ ذرا اچھے طریقے سے آپ کو جلدی بھی کیئرفل ہو جائے، اور اس کا میں میسیجز میں یا ویڈیو میں طریقہ بھی بتاتی ہوں، ہفتے بعد یوز کرنی ہے یہ کیسا۔ تو آپ نے صرف 1 ویک تک اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ میڈیسن کا استعمال جو ہے وہ روک دینا ہے۔ بے شک یہ 24 گھنٹے کے بعد 1 مرتبہ 5 ڈراپ آپ لے لیں، اور اس کو تھوڑے سے پانی میں حل کریں، اور 1 ہفتہ کے بعد تک استعمال کرنے کے بعد آپ کا یہ جو ڈسچارجنگ ہے بچیوں کا یا پریگننٹ خواتین کا بالکل بند ہو جائے گا، اور آپ ہمیشہ کے لیے تندرست ہو جائیں گے، اور دوبارہ یہ کیفیت نہیں آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں، جن کو سوزاک ہے، وجائنا گلی ہوئی ہے، ان کو لیکوریا، جن کو سوزاک ہے ان کا لیکوریا، کوئی بھی بیماری ہے جن کو بھی مثلا کہ لیکوریا ہے، تو یہ میں میڈیسن ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گی، اس کے استعمال کا طریقہ بھی لکھ دوں گی، تو آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جو ڈسچارجنگ کی بیماری ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔ آئندہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ویٹ کیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔